جب ان کو پتہ چلا ان کے ٹانگیں کاپی ہیں کہ نہیں اپنا ان کی نیوی ہمیں مارے گی, بڑا کٹے گی, تو یہ کراچی سے دور رہے ہیں. کیوں شاہد صاحب؟ آج کے زمانے میں آپ ہم کو ایئر کرافٹ کیریئر سے ڈرا رہے ہیں. یو تھنک ہم سٹون ایج کے لوگ ہیں. It's a sitting duck. I'm glad. I'm sure they are happy now that they move forward. Yeah, it was a pretty easy target for Pakistan, right? So that didn't happen. And of course, Pakistan scared India away. इसमें तो कोई दो arguments नहीं है, right? Or the weaponry they used, I mean, with the perfection, unimaginable. اب یہ دیکھیں کیا ہوگا. اب یہ جو آپ ادھر ادھر جو لوگ باقی جو بہت سارے کنٹریز ہیں اس ریجن میں, آپ کی dominance. اب مجھے یہ بتائیں, آپ you like it or you don't like, you didn't plan it or whatever happened, but you are a dominant power in the world now. You are not a trivial country anymore. So that's a strategic gain for Pakistan or anything else? Absolutely it is. Absolutely it is. So آپ یہ دیکھیں نا کہ F-16 کے جو 2000 سے پارٹس بھی نہیں ملے پاکستان کو. They got it from Turkey and other places. So last جو 2019 میں جو ایپیسوڈ ہوا جو انڈین پلین ڈاؤن کیا تو وہ تو F-16 نے کیا, رائٹ, آف کورس. بٹ یہ جو مسل ٹیکنالوجی ہے نا, BVR, آئی گیس دس از اے موسٹ امیزنگ thing that you don't even know but you are getting into, right? Yeah. And 9 seconds prior to the missile hits you, you know, and then you don't have enough time to respond. So what do? You are dead. You can't even eject at that time. No, but yeah, you can't do much, right? So this is what it is. China has played brilliant. I mean, China must be maybe now have more, solid sort of a relationship with Pakistan now. It's like becoming like a really strategic ally of Pakistan. I met some of the squadron leaders. بڑے ینگ لڑکے تھے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بتاب تھے. وہ کہتے ہیں سر بس یہ شروع کرے مودی اور ہم اس کو سبق سکھائیں, اس کو پتہ نہیں ہے what we can do. تو پاکستان نے 12 ٹارگٹس کیے تھے, 12 اسپاٹس, رائٹ, اور انہوں نے 8 کیے تھے. 26 ہم نے 26 کو کیا. اچھا, تو ابھی نیو یارک ٹائمز جو بہرحال 26 ہوں گے, وہ 26. نیو یارک ٹائمز میں خبر لیٹ پہنچتی ہے نا. ہاں, لیکن 26 ہوں گے, یو رائٹ, یہ 26 ہوں گے. تو 26 compared to 8, so پاکستان تو of course scared everybody away. I mean, یہ کیا کرنے, اور ہمیں ایک کیجولٹی نہیں ماری ہوئی. اگر یہ کرے ایسے ممبئی پہ کچھ اٹیک کرتے یا کچھ, then what's going to happen? وہ فیز 2 تھا نا, فیز 2 پہ ہم نے کرنا تھا ممبئی وغیرہ. جب ایسکلیشن ہوتی تو اور کہاں جاتے, امبانی کی ریفائنری جانا تھا, اڈانی کے پورٹ پہ جانا تھا, ممبئی کے اسٹاک ایکسچینج پہ جانا تھا. وی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز. لگتا ان کو پتا. Now you have gained quite a bit. الحمدللہ. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک بڑا فرق ہے ڈاکٹر ماریا, جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں میڈیا کو, ان کو پتا چلے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. دا رول آف ISPR, میرا خیال ہے کہ ISPR نے جتنا جب ڈاکٹر ماریا کا سگنل جو ہے وہ فریز ہو, ٹرائی اینڈ گیٹ اے بیک. شاہد صاحب, جو ISPR کا رول رہا ہے نا اس پورے کانفلکٹ میں, اس نے پورے قوم کو ایک رکھا ہے, مس انفارمڈ نہیں ہونے دیا, اور فلو آف انفارمیشن جو اتنا ریپڈ تھا کہ ہم لوگوں سے فالو نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ دوبارہ ایک خبر. اینڈ ہیڈس آف ٹو دیم. مجھے لگتا تھا 24 گھنٹے جاگے ہوئے سارے کے سارے. تو آئی مین what I'm trying to say is کہ every single component of the forces, it sort of gelled in. It worked together. It did. It's amazing. It's amazing جتنی gracefully انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے, اور جتنے ٹیکٹیکلی انہوں نے ہینڈل کیا ہے, اور جتنے اسٹریٹجیکلی ہینڈل کیا ہے. Unimaginable. You don't expect that from a trained army general to be such a good diplomat. So I think wonderful job. Hats off to them. Hats off to them. Yeah, the way they engage the international media, the local media, and India to going berserk. I mean, جس قسم کی وہاں سے خبریں دے رہے ہیں, and it's so childish. پاگلوں والی بات. ہاں, کہ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یار, what are they talking about? And one of the news, they put it on MSNBC or MSN as well. So I mean, so they had lost quite a bit actually, lost the credibility. اور ان کی جو لیڈرشپ کی جو فیس ہے, is tainted now. And what they have been saying that turned out to be untrue. So yeah, Pakistan gained quite a bit. میں تو یہ خوش ہوں اس بات سے کہ جو مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ ہے نا, it was kind of a shaky in past few decades.
I think Pakistan got it back. Pakistan got the leadership of the उनको पता है कि अब यही आर्मी है जो हमें बचा सकती है. But yeah, I mean, they have proven. I mean, it's not like the boots on the ground type thing, right? It's not the man-to-man fight. It is the real strategic fighting and real the trained, well-versed army of the Muslim world, so to speak, if you want. आपको मैंने बताया नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सैटेलाइट बनाई हुई है इंडिजिनियस. दे वर नॉट यूजिंग एनी चाइनीज सैटेलाइट. अपने कम्युनिकेशन के लिए, BVR के लिए, मिसाइल गाइडेंस के लिए, प्लेन गाइडेंस के लिए, GPS के लिए, दे वर यूजिंग देयर ओन सैटेलाइट ताकि कोई हैक ना कर सके. देखिए, अब तो जितनी भी जो जंगें भी होंगी, जो अमन भी होगा, व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू हैपन इन द स्पेस. तो स्पेस में जितनी आपकी डोमिनेंस होगी, इवेंचुअली दैट विल अभी देखें ना, आप ये देखें ना, ये गूगल और ये चीज़ें हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. फिर थिंक अबाउट हज़ारों मील दूर से एक सिग्नल गया और वापस आया विद इन स्प्लिट ऑफ ए सेकंड. तो ये आप सोच लें कि ये टेक्नोलॉजी कितनी है. मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये सारी छोड़ दें इस बीमारियां बात करी थी, ये छोड़ दें इस टेक्नोलॉजी साइबर अटैक और को. आ जाए काइनेटिक पे. जो आर्टिलरी ने फायर किया LOC पे, उनकी 21 पोस्टें जो हैं एक दिन में उड़ाई हैं. और ऐसी उड़ाई हैं कि उनका फोरेंसिक टेस्ट भी करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा यहाँ कभी पोस्ट होती थी कि नहीं होती थी. और पाकिस्तान की एक पोस्ट भी नहीं गई. उन्होंने 3 दिन लगातार इंडियन वाइट फ्लैग्स खड़े करते रहे कि यार हमें अपनी डेड बॉडीज उठाने दो, हमें इंजर्ड उठाने दो. दैट्स व्हाट इट मींस. जब फ्लैग लगाते हैं कि हमें अपने बॉडीज रिट्रीव करने दो. और पाकिस्तान रोकता था फायर. पाकिस्तान ने बड़ी एथिकल लड़ाई लड़ी है. एथिकल एंड ग्रेसफुल. यस यस. ये तो क्रेडिट है ना हमारा. क्रेडिट बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं. जब आएंगे ब्रेक से तो ये बताइएगा मुझे कि जिस तरह पाकिस्तानी नेशन ने इसको फेस किया, यू एज एन अमेरिकन, हाउ डू यू लुक एट इट? आप जो कह रहे हैं, देखिए पहले तो आप इसको देखिए कि अमेरिका का रोल दुनिया में अभी एक ऐसे लगता था कुछ अरसे पहले तक दैट देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर, राइट? इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? इवेंचुअली America intervened and this thing happened. Why? America intervened because America didn't want to continue the war. Why? Why war? इंडिया को मार पड़ रही थी ना. अगर यही मार पाकिस्तान को पड़ रही होती तो नहीं आना था. That is not true. That is not true. देखो इसे वो फ्लैश पॉइंट जो ये करते हैं ना टीवी पर आकर इस किस्म की बातें करती हैं, irresponsible statement. 3 दिन जब पाकिस्तान में फायरिंग होती रही है, जब पाकिस्तान में मिसाइल्स आए हैं, सिटीजन्स में शहीद हुए हैं, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, हमारे हर शहर में ड्रोन्स फिरे थे, तब तो डी वैंस को और डोनाल्ड ट्रंप को ख्याल नहीं आया था. बशर साहब, आप ये बताएं, ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या आउटकम चाहते थे इस वॉर का? और क्या अचीव करना मैं चाहता था वंस एंड फॉर ऑल नरेंद्र मोदी जो है आइंदा कभी पाकिस्तान की तरफ उंगली ना उठा सके, वो उंगलियां तोड़ दें. हो गया. व्हाट एल्स? हो गया ऑफ कोर्स. अब नहीं उठा सकेगा. पाकिस्तान ने एग्रेशन नहीं दिखाया. देखिए पाकिस्तान ये बहुत अरसे के बाद ये ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक रिस्पॉन्सिबल फेस दिखाया है.